margina mi lobo holbe na ha mi letter jake kushina pa kitta na lobo ami kushine ma pra bia na pa pun de ki bia brother pun de ki misako ba ani girlfriend ko loko gaso bosa na yo te bra eto pikir ko asa niste ho ise eto de kitta na lobo aro de condition ani kitta na lobo ami lobo aro jai na pa bia kam ko ta ko eto de kitta na lobo se कॉलेज कंबे जूता खाने बिक मोता हां तो नहीं हो जाए जूता खाने बिक्र को दिए बाकी हाउस रे तू खाना को बोला के मोता हाउस रे कोले बिक ना जूता भी बिक्र को बो बेल कंबे को की दाम आसे कैमरा होबे बैग होबे की लेदर बैग हम की होबे बाल थगा लैपटॉप कंबे होबे मोबाइल के बाल थगे से ती सोबे की वो बिक्र को बो कुंबा मोबाइल बा ओला चला थगिसने गर्लफ्रेंड के लोग को दे तू बिक्र को देन नतुन किनिसे तुरुपुर आके बो सॉफ्ट मींस लाइक दाम कम तियोला और ताला गर्लफ्रेंड तक आपने मुझे क्यों है शिकले तो ठीक ना है तो वाला कुछ है बिके कुड़ी मैं तो ताकि लोग को मुझे बिके कुड़ी से खाली तो असने से मारे बिसी निका था क्यों और भी आज किले मैं तो माने गिफ्ट दिया से ताई गिफ्ट दिया से खुशी पाने में आज मैं किले माने कि बाल कम करे मैं तो मैं खुशी पाने में थे ताकि बिसी बाल पाने में थे मैं बिसी कि बाल कम करे जा कलर चिकुम्बा वने क्यों ना को बोले कुम्बा अमी खला बोझ थे कैसे कुम्बा वो बाल कम करे एनवेलप टांग रख टांग नीचे खुशी पड़ा मेकिंग मान से मिस हाना है वाले भी मान खुशी पड़ा आने की डिशो से किले माने भाल काम से ने खुशी पाने में के ना रे खुशी पाना के माने भाल काम भी ग्रुप लो मनाई हो माने खुशी पाले से कोला आने खलो तो थका सोई माने की दिबलो मन सब्जी हो बे की सब्जी मिठाल बे आया खुशी पाए के सब दिबलो मन आए के ने कभी चपसी मतिबो हले खुशी पाना ठंडा पानी तभी ताक कभी ताक के दिबले कंजूस आके दे आमे लाइफ ते तू फेस खुशी practically itu ki boy pani mite itu bra mi kam phal kam kura aji apne bal ko se yate ko adu ami ka page bode John chapter 15 John chapter 14 verse 15 de page bo John chapter 14 verse 15 ko adu if you love me then keep my commands ben kushne apne ami ke moron kura se lo hosabra ami la ko thamani bo ki mami sundar sabido ami ke moron kura se le hosabra ami la ko thamani bo अमेरिकन सुला बापरा अमे गिव इन ना जाके दे फाल कम को ऑफरिंग का की अमेरिकन फाल कम तरे ना जाके दे सबसे पहला अमे की को बोला के सबसे पहला अमेरिकन लाइफ इनटू गिव इन दी बोला के अमेरिकन लाइफ पूरा सुके दी शिकले अमेरिकन सामान का सब ताई के दे खुशी की बो मंदुक एकता भी ना दे अलेनी अमेरिकन मंदुक सुके ना दिया तक तो अमेरिकन सामान कितना उठाए के ना ताई के दी बोले मन ना 10 টাকা भी दी बोले से कंजूस हो जाए ऑफरिंग दी बोले 10 টাকা भी दिबल बिसे तान ब्याह खान के भी ब्याह से तो जाने से वाले भी ताई के दे किरिम दे ने अमिखला मन ता दे थकी जा पुरा अमिखला मन प्राइस सुक दिसुकले अमिखा दिया फाने भी कंजूस एकता भी नाही आज आमी की होय फाल काम भी कुर थके वाले भी लाइफ ते सबसे डाउन ब्लेसिंग पातो आमी आई के ने की अमिखला रेफरेंस तो ताई के लोकरा पीस दे तादा आमी की बा हाई का आमी ता दे ब्लेसिंग पालिश ता I'm career from the tower life experience for me ba prading tai phal kam a generous mani ki bisi mon kure aru ki bo tai generous ki ne generous tai mo kholi mani ki phal kam kure ale ki ne de me do tai su ki bisi mon kura pra isu la heart la bo tala ta gaso mani ki bi dibule sharing dibule bisi kushi our life de mani su bi tu like hoy pola bi mani phal kam na kure na hoy albi ami career from ki lokro tai ekta ne ko do apuni isu ga dhun kushi kole itu kotha kitta na life kita na parbar itu brought me like life to transformation apuni isu ga dhun kushi kole isu apuni ge dhun kurbo ale apuni isu ga dhun kurbo mose kole isu apuni ge gori kurbo kushi baba honi bide ne je ge dhun kurbo mo na sakle isu apuni ge gori kurbo ale be apuni isu ga dhun kushi kole isu apuni ge dhun kurbo ma center na hai it is that in kotha the powerful thing आजामी का सोबे बिसे बाका आमे धुन इतु बाबी तक दे होय आमे का सोबन भी के बोला के सोबन दोन बे होबला के सोबे धुन बो खुशी पाए सु बिसे खुशी पाए अले सब से पला इसु के बिसे बाका नेजे के इसु के भाल कम कुछ दे आमे का पाए बो कोनेशना सब से पला आमे का लाइफ आमे का हार्ट तो इसु के बोला के अब ना हार्ट तो इसु के दे तिने का चले इसु में अपने जनरस हो जब खुशी पाए कंजूस एकता में ना था कि जब जनरस हार्ट तो आ जाते और मानो के साय के मरम आ जाते मरम आ जाते मानो दुख का मानो प्रॉब्लम का होने का मैं कभी दुख पा जा और कितना खार को ना पड़ जाते हमें कला था सब हाँ इतो आ जाते
할레비 끼어보 아메칸 끼어보 몬프라 인술게 나디아 따또 하또 저비 코 이거데 아메칸 코고에 코 means 디비 아메게 이거데 코 means 코 아메칸 기디 아메칸 칼리 이투 해만고 칼리 로볼레 자나미카 디볼레 나체니제데 सबसे पहले मैं कलाम प्रेस के लिए के अन्य खा हार्ट प्रेस के लिए भी सबसे पहले लाइफ के सुख दिबी सुरने के लिए तिने का शुक्ले अपना थाके सब ईश्वर का दिबो और जिदी अपने ईश्वर ने जेनरस अपना थाके सब अपना ट्रेजर का सब ईश्वर के दिया सुरने शुक्ले वैसे ईश्वर भी सीख खुशी पायो ईश्वर अपने के दिया तो कितना भी कंजूस ना हो मैं आमी खाना हिंदी एक ताको था दे जब भगवान देता है छप्पर फर के देता है इन्हें को ना है जब भगवान देता है छप्पर फर के देता है that means आमी खान जितना ईश्वर दिशिकुले ईश्वर प्रभु ईश्वर दिशिकुले एने मिसा में छोटो मोटो ना दे एने खुला खुली हाँ कुने फला के दियो ना दे कंजूस ना करे दे आया ना पारे आसला होले भी बिस्से मांगी जाए ऐसे बा कुने ईश्वर ना दियो होले भी ईश्वर generous नी I have a welcome. आने रुके आसो अपने नामांगी अपरासो अपने मांगी भी नामे दिबो से बिसे बात आमी खान नामांगी अपरा ना पाए कुछ दे पाए कुछ आमी खान John chapter 16 ने पाँच बो John chapter 16 में आमी खान अजित ना नामांगी अपरा आमी खान ना पाए होले भी मांगी जब भी कुछ दे चलो मांगी वाला टाइम होने से मांगी भी तीनों से इतना पाँच बो जिसु के साथ क्यों बो आमी खान के कोडो इतना मांगी वाला टाइम पूंजी जैसे तू मांगी भी verse 40, chapter 6, verse 40. Until now you have not asked for anything in my name. Ask discipline to have like it. I mean, take that discipline to have like it. Dineka shila sube amen kidibude. Eso ako taga mani shila sube die. Bola mela bacha de ala tote alakta na jagdaru. Bacha tante chapel biao de shila da bi tugude. Chapel biao she chapel so banu she rubber pra banu she bhangi ja she. Aro plastic pra banu she tar pra banu sube jane she. Albi baba ma anke mangya se na die. Bacha tante. Are to tande I know for sure that in their question as to bata in their question ko to ki about chapel be heavy as it to do 13 rupees as na 14 rupees of to hobote mangi she baba ke mangibo ama ke lote mangibi ama lote mangibo baba ke ko bi ko bo inne ka hide na tha kya pra inne ka mangi thaki she ek mana upor jasde ami ke bacha ta obedience so को था मानी दे बिस्से को था माँ बाला को था बिस्सी मने बिराबे ना बहले भी इतु दिन ते उजू पुजुरे जाए कि ना साथी का लोटे नाइबर्स का लोटे खिले था कि ने इन्हें ऐसे ओलो देरी है जैसे आमा बिया पायल चला ताला मम बिखायल चला आमे ओलो देरी होने में थे अले बिस्सी देरी भी होना है अले भी आमे माम ना बिरा अपरा बिस्सी निकाल देरी होतो आमा खुशी पाना ना आमे आये कि ना आमे अरे आमे ला बाप ना तने खिले कि ना है तो खाली आमे ला बाप तो जाए कि ना मालो तो चप्पल मांगो खिले तो असली ताकन थाकी असली ना थाकी तो बचा है तो ना बाबी दे हले भी आमे खान लगान नेस खान खाली तो मांगो जाने आमे खान तो जाए कि ना बाबा लो आशे आमा लो ते मांगि시 दे आमा की गोशे आमने चप्पल आसे को आये कि ना लबी हाँ लबी हाँ गोशे चप्पल मांगि시 ले चप्पल ते बाबा है आमा है आमला चप्पल किने दिला गोशे चप्पल बिराई किने से ना हाँ लबी हाँ गोशो से कोथा माने ना गोशे पोला आमे खान दे कोथा ना माने खाने को ना हाँ लबी और जिते आमे खान कितना माने बिस्से खुशी पाना है ताकि किबा सॉन्ग खाइसे ना होले किबा हो जैसे में बिस्से खुशी ना इन्हें को ना है अब रंग करे ना जना में खराब बोसी इन्हें को इन्हें का मिका बिस्से ओवरजॉय हुआ तो अलग गुस्सा हाँ इन्हें को दे मानो कि बिस्से इरिटेट कर दे और इत मानो इन्हें को लाने कितना भी करना पड़ा बिस्से गुस्सा होती है आज हम किमान जोन आएगा ना तीन से हमें क्या सुरा कोठा माने सुने सुरा में क्या दिले और भी सुरा कोठा माने ना कमी हम मांगी तक ना पा जाए और आज हम किमान जोन आएगा ना हमें खला मुंह प्रेस सुने लगे लाइफ के सुगे दिम लगे आज हमें का सोबी लाइफ के सुगे जोना निस्ना जी पूछते हमें का सोबी एक बार तो हरिया मनुष्य से कोठा नामी को बोला मनुष्य इतना तो हमें के बाप रहे कायग ने से हमें का तेरे chapter 3 है जोना chapter 3 ने obedience जोना भी repentance ने आया हमें बिया काम कुछ हमें बिया हो जैसे अले भी हमें तेरे जाए जब हमें कुछ जब हमें के माफ कर भी हमें जाए कि obedience है जैसे ताकि blessings हुए जैसे ताई को इसलिए signs and wonders miracles हुए जैसे नैने भी सिटिंग असुबी change जो ताई को अपरा आज हमें क्या याते हुआ हमें कला मो प्रेस तो देखो तड़बा give the first दिया अपन the first हमें कला heart दिबला के हमें कला heart दिले शिकला हमें काम अकी वो इस उनके भाव कम को भी conjuice ना और एक ता अलग करना जाके दे हमें कम पाँच वो Acts chapter 20 दे verse 35 10 दे पाँच वो Acts chapter 20 दे बिस्से मानो मान्य मुले जाने और लेबे दिवों ना चीज़ दे और लेबे याते को आदो In everything, Acts chapter 1 hakatsugo to tamba focus was serapenguno.
Acts chapter 20 verse 35 then. In everything I did, I show you that by this kind of hard work we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself saying, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. पापने भने दिया तो बेसी ब्लेसिंग आसे कुछ मारे बेसी माने पाप लाख पारे बेसी ब्लेसिंग आसे बाबियासे ना हो आपने लाख पाए थे आपने ना दिए से आप बेसी कंजूस सबसे गरीब मानो हले भी आपने के बो आपला हाथ के मान थका से के बेसी कमते थंगले भी तत्त पर लाइक ना अपने सुके दिया से सबसे धन मानो और सबसे आशीर्वाद पामना अपने आसे द जाने बोला के गिवन टू अस American Pajabo, Acts chapter 10, verse 2 the Pajabo, Cornelius, into the Puran, Don Manos Retado, Christian Binawai. However, Tarikio is surely a tag of Biswas Gray. Our type Biswas will kick with the type of diet of African, died devoted Kushri. It's sort of a Pratna Gray, die Pratna Gray, die Pratna, are Pal come with a Gorip on a goat idea. Tado army official actor. Ta kushi ko enjoy ko pra alwe ta ki bo ta lo dhun sapote tanga sabe bha kam ku thage bha ku American Acts chapter 2 de Acts chapter 10 de verse 2 de pa jabo pakat ko to the karen kuso kenyan mundo he and all his family were devout and God's fearing he gave generously to those in need and prayed to God regularly kushi aru ta hoda bha kam ku thage Aro dai suru de pratna ku de ta family ko suru de pratna ku de ine ka ta ta bhal kam ku de heaven shake kulisho aja mi kam bhal kam ku bo ami kam bhal kam ku de isebe khar ko na pade isebe khar ko na gorib manan ke niti kan ke manu duk pa manu kan ke modok ko bo ku de isebe khar ko na pade heaven the shake ku de show angels khar ko na pade angels kana hije de ko no ta she it is Cornelius no teacher. Our verse 4 verse 4. Cornelius stared at him in fear. Boy kanshire angel saichine. What is it, Lord? He asked. Into ki hoshina sir. Then angels answered. Angels patai ko your prayer and gift to the poor have come up as a memorial offering before God. Apune aji bhal kam apune pratna aru apune hodai gorib manan ke bhal kam ko aji to so memorable. Taman ta bhal hokne ekte sweet aroma ekdom khun bhal hokne isoro de punchi jashi kushri aji ami kam pratna kobo nalebe ami kam bhal kam ko aji ami kam bhal kam giving panem kam bhal kam ma generous atu ami kala giving it's an offering as the Bible ko God offering as the asori kebo it's a worship male bisi male kebo jai kina pratna kobo isora kota kale to worship na hai giving worship as the male bisi male dibole na par jai Alebe ajamika jani bolake diapan amika generous bolake giving is worship American diapan man generosity hotak bolake diate aja apne dia jani isla apne worship ekta bapa jani isle eso kushi ba etu ke bos Cornelius to diapan man generous etiba tai ke bo tai bhal kamu talaga bhal kamu heaven de punchi ase angels can I get to message is oh kema misnder ajami keman jod I can amika diapan amika dai kebo amika generous aro amika dibo ko do amika kitebe kebo eto withheld na ko lake amika dibo ko do amika generous amika dibo lake Psalms 50 de verse chelku hepengunu kuso ker de kerpengunu do Psalms 50 de verse 14 aro 15 na page pade Psalms 50 verse 14 or 15 the other quarter. Sacrifice thanks offering to God, fulfill vows to the Most High, and call on me in the days of trouble. I will deliver you and will honor you, and you will honor me. Other quarter, apuni isum the bhal could be. Our apuni Valkan, apuni Kuribo Kwakan, tek tak could be. I may to depot, I may to Kuribo, tek tak to fulfill be. Apuni fulfill was upon the bhal come grassable. Abune duk pata de prat verse 15 ko abune duk pata na pratna ko bi dine ka sha ne apuna pratna ho ne apune ki mane bisi mane sun te bhag kam na kuna da mangibo da request duk pa pichi de suro ta hite etu bano kan de so ta ka hasse di bu kushre bhag kam ko le conjus asekle isu apuni te kebo apuni te dimatipo apune vow dibo aru to fulfill na ko bo isu te conjus asekole apune duk patande apune tala prat apune pratna ko bo apune tala na matibo etu tabe isu ko do I will mock at you and I will laugh at you kushde ame apune ke hasai debo aru apune ke bo saram khila debo kusho ame kam pa jebo Proverbs chapter 1 te
verse 23 prajagan 25 ta minga puja ba prajagan Proverbs chapter 1 de verse 23 prajagan 25 ta basi de tuta po kusoku mafa senukide mafa benkuso ta ningmudo amiga paji bo aro ekta bal verse ta pure bo yate Psalms 116 de Psalms 160 yate paji isu akko thai ke ba prame han ke janute verse 17 18 ba pubde I will sacrifice a thanks offering to you and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of his people. It is psalmist called Amen. Sumito die Palkan Kubo, Arapuna Matibo. Arakibo, I make you vow the kick of some cashe, and the Jeholibi, I made to be fulfill Kubo. Wise banker, the Palkan, Baba Janibi. Wise men can jump on the Palkan Kubo. Those people are a wise person, wise men as they. American Pajabo, American Kyobo, it Metude, American Pajabo, chapter 2, American Pajabo, Metu chapter 2. Jisukasa Janam Tante, wise men from the east can kiase, Mokos Takakan, wise men from the east can kiase, Jisukasaga local Lashi. Our Jisukasaga local Hatu, Tankali Hatahena. Sunakan, Jandekan, Arkibo, down perform send man palkan expensive kan so anikin Jisukasaga worship. German assume the palkamen, those people are the wise men in the face of the earth. Olabi, I will palkam krapranai. Assume the palkam kon Jesus said, you are so foolish. You are so foolish. I will so buddhumanasne, paglas lepuni. Madabisi madu palka bisi konjisuje. Ale ba kabo palkam ko opportunity ase. Opportunity ase. And the privilege ekta to opportunity ase. Bisi manu kyobo bisi manu uti opportunity na paje bote. American opportunity itya homo da sa American time de. Itya time ase opportunity na time. Itya palkam ko lake. Kale person itu na babe. Kale person kya hame kame na jane. Ahya sal ko bi ame dhun ha pichide. Madabisi manu ame kamabo ame kam ha pichide ame la business success ha pichide. Aro ame inika ha pichide. Inika bisi ha pichide. Ame bi shun te palkam bo. Nika ko bisi plan ko de. Kita na parabotai. Ta life te kita na parabotai. Apne palkam ko bolakle. Apne small pra suru ho jibi. Choto pra suru jibi. 1 টাকা বা সরে যাবে 10 টাকা বা সরে যাবে 100 টাকা বা সরে যাবে 1000 বা সরে যাবে মানে কি হবে 100 টাকা 1000 বা সরে হওয়া নাই কইছে বলে লাগতে না পারবে মানে কি না পারবে লাগতে না পারবে আপনি ছোট প্রা if you are faithful with the small things আপনি দামতে বি faithful হয়ে যাব হলে বি আপনি small প্রা faithful হওয়া না কই আপনি দামত কি faithful না হবে মানে বেশি মানে ধুন হওয়া পিছিয়ে আমি কাম পা পিছিয়ে আমি ভাল কাম করবো ইনেগা স্যালারি পাই কিনা আমি ভাল কাম বেশি মানে আই কিনা কসমি করে আর বেশি মানে আই কিনা আমি কেন কদ আমি পয়লা আমি কাম না পা গেলে ইনেকা আমি প্রার্থনা আমি ভাল কাম তাজ কাম তা দেব ইনেগা ভাল কাম কুছে হলে আমি কুড়া প্রাণ হো কাম পা পিছিয়ে সে মানে বেশি না করে কাম না পা গেলে আপনি ভাল কাম করেছেন আপনি থাকিয়া তো কি থাকে আছে 1 টাকা থাকে 10 টাকা থাকে 100 rupees থাকে 500 থাকে 1000 পারে তো কি পারা সব তাদের হালা শুরু হয়ে যাবে তারা আপনি দামতে পারবো হলে বি ছোটটা পারা না কইছে বেশি হওয়া পিছিয়ে কিতা না পারবে 5 আপনি কি হবে 5000 এর শুরু যাচ্ছে 5000 এর faithful আছে 50000 আপনি faithful হবে হলে আপনি 5000 এর faithful হওয়া নাই কইছে 50000 এর faithful না হবে 5000 এর tithe তো কি হবে 500 আছে হলে বি কি হবে আপনি কি হবে 50000 পুজে 45000 আপনি লাগাছে হলে বি 5000 সুরকা আপনার হাতে 45000 বেশি কমতি হয়ে যাব এসো লাগা 5000 বেশি দাম হয়ে যাব আইয়া এতো দিদিছি কিনিকা হবো না 45000 মান কমতি আর এসো লাগা 5000 মান দাম হয়ে যাব দে এতো হয়ে যায় মানে বেশি নিকা হয়ে যাবে বেশি বাক্য আমি কালে এসো লাগা সামান চোর করে বেশি বাক্য বাবা কোয়াদো Malaka laga Israelites manukan ekbar itu tanda malaka laga tamte Israel manukan iso ko thakwa manu nai tange hika manu na thakwe she tupra tan tithes offering ka bi dibule pa hoje na jani jeshi edu by so revelation aikne malaki ki kwadu Israelites manukan takan ame laga saman chor kuna khadi shi kushte Israel manukan so surprise and shock ko dache ame gara gamo so thakya manu Israel atma ame kira atma laga saman chor kuna khabona kushte aru Israel revelation aido tithes are offering bra amela saman chok ni shuju amegan pajibo yede pajibo Malachi chapter 3 de Malachi chapter 3 de pajibo verse
8 or 9, 10 will a mere mortal rob God? God must have come and come to man, Kindiga Sulaga Samancho, it is Sulaga Samancho or again. Yet you rob me with circus, your hoy upon Yamila Samancho. But you ask, how are we robbing you? Holiday upon God, Hudia, Kindiga Mila Samancho, Isulaga Samancho Grishe. You circle in tithes and offering, which you call it tithes one day. In tithes and offering, which day. Isulaga tithes can choke on a canisha. Are you assuming the Balkan Macrap and Balkan was to be up in the business grade, profit by up in the Kama, up in the Paja, Hazara come grab in the Paja, Hallelujah up in the tithes Kaide, our offering can so the Kaide up in it. Assuming the Balkan Macre. Verse 9, you are under a curse, your whole nations, because you are robbing me Kushide. Up in the so be cursed by the Isra strap up in the Tenshi. Getting it up on a nation, so be cursed by the day. That means upon a conduct, upon a family, so be cursed by the day. Getting it upon a Amela Saman choke on a condition. Amela touch offering a choke with the a Japanese isn't the Balkan Gulana Pare, Tides Canadian, or isn't the Balkan conjures up. You are robbing God. It's up to get business success. No matter, or the way up to Pal pass, up to profit pass, Hazrapana, job prana, business property pass, up to profit pass. However, up to certain the Balkan Macre, that means you are robbing God. It's like a summon choke on a Kadiasi. It's like a summon choke on a Kase, up to choke Ramanas day. Up to get choke Ramanas push up in Kushna Pobo. Olebi, and maybe up choke was happening. Choke was a day. Tides not there. Offering can develop consciousness, you are robbing God. In some manner, someone choke the keep a man rock on a constantly too. And you curse by the Jesse. Kali Nash upon the high upon the nation, which upon the nation, but curse as a good. A Jamaica Kali and Hobo, I make a tight offering, I make a Kalino, I make a bacha, I make a Mike, I make a Kanda, sorry, curse capote. Curse capo. Our Motan special, I make a two Janabake. Motan tight, I make a Kamaide, I make a barge and a Kamabo, Posata Kamabo. I don't care about animal. I make a tithes are offered to be sick on Jews for Jade. Tithes offered to be sick on Jews for Jade. I make it to Nakobalaki. Gamoso TikTok digging. I make a kibble to Kama Sipple. We have to give thanks to God. Offering. You still get thanks about Ari. I make Gamoso so a ball can take us so big. It's sure about Diasaho. I mean, it's a Takaprana ho. I mean, a Gamoso Takapratino High. It's sure I make a Gamoso Takadiabra me Parasu. I love Dinakere. Ja hafta da singe ame phone kuna mela brother ki disle tabi ate tekasa amela brother ki se apne pola she kushe ame pola na ho kyo she kushe ja aji pujure ja ikre gari sta kon tim bachi ni sta gari sta kon pola wala tante vomi kan ola she pai kana bisi je she ar pai kana bisi je she tu ba jauna pare she kushe jauna pare she kushe se madala gamo se indigaso eso bha ame anke dishi ko ame kan pola pare hole bi ame kan gamo so vomi pai kana je she se jauna pa madin bisi kam so madin bisi kam so Halabi, it's a Mikala Gamos on a TikTok delivery, American Itugan and the Yatna Kuti. Abra Gamos of Tikna office jase, business grasse, contract grasse, Abra Kiba Kia Kam Grassapuni grasse, Kitikami grasse, or die so the Thanksgiving de Bulake, and so the offering and de Bulake, tithes can de Bulake, Bisimani Tepra, is like some joke on a caddy, Yatepra, make them be sick parkers, I mean, curse by I make a blessing, a super stop, such a bad blessing, a super stop on the and getting with the sort of sorts of bad blessing and make a life to stop her jay. I make a pratna Ricky and a paja made, I make a pal come to the conjuice. I mean, I make an alacta, I make a fasting corporate, I make a church opera, I make a pratna corporate, I give it down, I make a fail her jay. It's a subject, I make a fail opera, instead of blessing, no, so I make a life to miss her jay. Allah comes. Alak subject so possible be metric to be. Alak subject so possible be science and mathematics and active friendship fail her jay. It is not there, I make a be. Giving a something important subject as day. Mathematics lagas, maths lagas subject is not a calculation as a to do. Giving a kill about it maths as a day to do. I mean, kill about Kushiba de Bulake. There are about maths interest scholarship. Kill about man kibbles 100 to 100 solid maride. Ajamica life in Nicoso. I make a giving part of power come into diaspora jeshikle. Diapara, I make a generous, or diapara, make a hikilo shikle. Hoishe 100 to 100 to score maride. Blessing us all. Diapana fellowship, I make a life to fail it against it. I'm going to be such a ball up over there. Bible Pachibo, I make a Jeremiah chapter 5, verse 5 the quarter. Upon a guilty, upon a pop conumite, upon a biakam conumite.
सबसे bad blessing of सब stop kuna kiri kushi de aja ami khala pap nimite ami khala ami han giving phane komzor ba atu phane miswase giving phane ami han komzor ase kule giving phane ami han napare ngi thingasa ami han fail into area that fail kina thingase isur giving be kushi pade tadi aru isur kun phal kam corporate he and she is the nature of God. That is sort of nature talo thigase because our God, His nature, His giving takibotai isur amikala isur tala nature giving us. Talo kyo amikala isur tala nature kyo giving us. Tala nem tala adar kyo tai dialaga yase dialaga. Marup tai balu kodo ask and it shall be given to you kodo. Mangibi apni ke debo Matthew chapter 7 verse 7 kwado ara mekam first John chapter 15 verse 7 kwado John chapter 15 verse 7 kwado if you remain in me and my words remain in you ask whatever you wish it should be given to you kushte apni aminote mililo shikle ara amila kota apun tikta mine shikle apni mangibi tikasule paji aja mekam kyopo diapane mekam conscious na generous obake diapane mekam conscious ya mekam subject ta fellse edo amekam atma bisigirase Are you blessing of stop? Stop about blessing of stop. It required verse 10 the page of Malachi chapter 3 the verse 10 there. It required bring the whole tithes into the storehouse that there may be fruit in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgate of heaven and pour out so much blessing there will not be room enough to store. Give me this blessing. I mean, see, the verse 10. I mean, like tight African city, I mean, like Gija and Nibi. Tineka Shikle, I mean, Kyo, or India, I make a test could be, I make a sabi testing. I mean, Balas, and I make a test could be. I mean, Divona, I make a test could be. I put a bar digging, I make a bar test could be not. I mean, I make a test could be secret party. And to this, everybody, I put a dibi, I make a test could be. I made Dibona. I made this whole go like a door bars of so be clicking the floodgate of heaven which is sorgo laga dorban sobi nadin is na khulne kina apne dibo apno ghorte rakhela jagha me na thiki chim kushi no blessing apne sum the bhal kam kosile ekta sabse pola ekta blessing na hebode it do ke mo overjoy blessing mo khushi misi mane posata ka desinga ar 1000 disa 10000 mangi thagide interest Man, 10,000 ties are a mix. Sorry, give a 1,000 ties is like 10,000 return baby take day. 10,000 1 lakh baby take. Hoy buy jade. It to 10,000 kalina debo lakhs lakh with apnu if you are faithful in your tithes. A pal come with debo double debo. Ale disi manu ki obo itu na jani de. सबसे पहला blessing है पोसता खाना है अरे सबसे पहला खुश blessing है तो हमें कला मोटे overjoy आए जाओ हमें को भाग काम को माने के मुद्दों को तो हमें एक ता खुशी थके जाओ नशे कभी साइड में खुशी अपने सुंदर असना सुंदर आमी ना जाने हले भी आमी ना मोटे मां सुंदर हो जाए खुशी पाए जाओ overjoy और overjoy इतने तो पोसता का बार किन्हों ना पाए दे इससे उनके भाग में ये तो खुशी है हो life तो overjoy आते थके दे और क्या वो अमेला life के तो असो आमे तो क्या भाग काम को जाने के ने इतना overjoy और खुशास दे इससे को तो floodgate of heaven कुछ दे स्वर्ग ला दरबार सब खुले के नादिन निशा खुले के ने अपने घोड़े दे वो राखी वाला के जगह भी ना थके कुछ हो खुशास दे खुशी तो याते राखी वाला जगह भी ना हो overjoy तो खुशी पादो overjoy peace of mind मन शांति और मन खुशी और इतना overjoy राखी वाला जगह भी ना हो जो तो बोटा लाक्स भी किन्ना पड़ा इतना तो शोना चांदी किन्ना ना पड़ा थे आमे kan soap on issue ko ame ke test ko di ki de hasa ba test ko abne खुशी lagi ase ko le abne ke bo prosperity lagi ase ko le asen de bhal ko bi e bhal ko apne pa jabe ame kan yate pa jabe ame bible verse arekta put bo e Galatians chapter 6 there verse 7 pra ame take the book do not be Galatians chapter 6 verse 7 to 10 do not be deceived God cannot be mocked and man reap what he sowed मानो क्या से की बीज फैलाबो इतु ही गुती उलाय whoever sow to please their flesh from their flesh will reap destruction
जो मनो गामोसला इच्छाब्रा गामला बिचे फिला थके ता गामोसला इच्छाब्रा के बता दो डिस्ट्रक्शन दुख तो पाबो whoever sows to please the spirit from the spirit will reap eternal life हालेबे जो मनो आत्मा ने ते भाकम दे आत्मा ने ता eternal life सुंदर खुशी पाबो माने के बा गामोसला इच्छा kan के बो आपने के बो सदा पान खाबे generous मधु खाबे generous ताला खाबे generous के बो सत्य अंके सपोर्ट बाप प्रसादे सत्य अंके सपोर्ट को मान generous ताई भ्याकु बला से तू लोइकेने ताई जुआ खेल बला से गैम्बलिंग खेल बला से और ताई तू ले मधु खाबला से और अपनोते मांगा से 5,000 नाले 1,000 आमे पीछे दे देबो ओय तबे दिवा पड़े अपने जाने से एतो अपने जनरस ने जा सकले अपने पाप कुरा से अपने पाप कुरा से किला अपने भाव काम ना करे अपने तू लोइकेने अपना पोसता का लोइकेने भ्या माने के दिगो भ्या के सपोर्ट कुरा से अपने पाप कुरा से पाप कुरा ताई दिवो ताई रिटर्न दियो पड़े अपने के इंटरव्यू दियो पड़े अरे अपने ताई के दिगने ताई के भ्या काम को दिया सकले अपने फाइनेंशियल ताई के दिगने ताई भ्या काम ते दिबला दिया सकले अरे अपने भी तू लोइकेने इसरो ब्लेसिंग दिया लोइकेने अपने भ्या जिनिस का खगने अरे तू गामो से इसरो बना दिला गामो से डिफाइल भ्या को लेटर को से यू आर अंडर अ कर्स अपने इसरो का कर्स था कैसे अपने स्ट्राप था कैसे गामोसो बाब गुति फैला सकला अपने गामोसो डिस्ट्रक्शन पाबो अले आत्मा फने गुति फैला सकला अपने आत्मा लगा इटर्नल लाइफ पाबो कुछ दे verse 9 दे let us यदे बाबू कुछ येते भाग let us not become weary in doing good इतने निमित्ते आमे खान क्यों बा भाग काम को अपने आमे खान आक्षिना को बखे for at the proper time we will reap कुछ दे at harvest if we do not give up कुछ किला बैंक से हम फोन तो ना चले बैंक किला से हम करने चाहिए किला बैंक ते कुछ I'm like to bank ते तो बने क्या itu polisi बिस्सी बाला से इंटरेस्ट बिस्सी बाला से कोई तंगे होय किना का से वो मी हुई बोले आरे तंगे भी ने का ओ बिस्सी बा हले भी sister brother I mean मां क्या बा अपने बिस्सी थैंक्स इना को आप मिलते explanation बिस्सी बाला को मिलते हले आमिला बच्चा से भी LIC कुछ दे सब किला बैंक ते होती आरो तक किला बैंक ते जिसु का साला बैंक ते हिदिशे जिसु का साला बैंक ते LIC कुदिशे life insurance in the band of Jesus Christ माने के मान LIC ने life insurance के लिए बैंक मैनेजर के भी life insurance नहीं तक भी किन का मिला life insurance ही होता है ना है और जो life insurance के लिए जो ले मानो मुड़ बोला के ना insurance ना पार मानो मुड़ बोला के ना है जो मानो मुड़ बोला के मुड़ जैसे पोसा तक बिसी पाबो मुड़ा नहीं कोई ना पाबो इधर 10 साल पीछे अमिला माइकी मुझे जन अमिला माइक एकता पहला ताई 10 साल के ताई बैंक लगता है शायद ताई kan LIC every year 1,000 काटिया लगा I mean mistake one कुछ after 10 years 1 lakh something पाबो कुछ दे इतने आराम pra itu साले खत्म है जे आगे बाबा itu 1 lakh ऊपर itu इसन ते भाकम बाबा से itu फाने भाकम को itu पाइसे को लेकुने आमे दे जाइसिले 10,000 किमान पाइसिले 12,000 nearly 12,000 पानाला 10 साल जमा कुना क्या क्या वो 12,000 पाने या तो 1 लाख ऊपर पावन कौन है अपना माइकी मुरीशे कुछ हो अपना माइकी मुरीशे कुछ है ना मुरा ना है लाइन से मुरे जैसे दाम बिसी पाते और जाति ने कुंभा के लोग कुथा के तो इतो हमें ना जाने इतना बिसी लड़न कुछ दे बाहर मानो kan jai kena kibo plan area de thaka mane kan life maiki phana life insurance kibo aro itu nimita maiki ki morai ti puran dharm kan kile band de posa taka bisi pabu nimte sabe to satan la trick san se tu kan sabe satan na ami ko se haku na hai life insurance posa taka na pala mila maiki pa se bisi pa ne tu asne se mala bisi ide asne eso la ka band ta mi ke dibula ke ho ami ko band na rakib ko na de rakib safe nimte halabi ektar kibo life insurance 아메리카 바짝 하는 바바 에스라 벤티그비 아메리카 바짝 하나 하다 바칸크비 하다 바칸크비 에스라 벤데 자마크라스리 आपने कितना तहन दो पाएगा क्या प्रॉब्लम था कि ना अपने मांगे भी दो पाते मांगे भी तीन का इस ठीक ताने खुलने ताने के दिबो ताकने हेले लगे ऐसे ठीक ताने ताने के दिबो रास्ता खुले लगे ऐसे नहीं कोई जब ताकने नाचेंगे तेंगे से नहीं अपने कंफ्यूज प्रार्थना में से रास्ता में सब खुले दिबो और तान को लामा तो सापी बाजब किला अपने ताने भाकम दा भाकम को तो मानो आफेरे तालो तक के बहुत इससे खुशी कुड़ी से कोले
kan ki chikyam madla sopo la gase madla favor pajibde kile if you find the favor of God you will find the favor of the people kusho apne sura sukude bhal palishe madla sukude bhal pajibo first Samuel chapter 2 verse 26 pajibo first Samuel chapter 2 verse 26 edo amikala bacha hangibe sura favor de dibulake tinika je ta nits khante ta ki ki netsase ta la gya tamde ta la wishe subi sura tangi dibude 아자면 기만 주나면 그 바울까면 기대군주 이때 opportunity 가 땀데 이렇게 뭐 땀 타기라면 간 구리볼게 얘들 verse 10에 거든 아셔 verse 10에 our verse Galatians chapter 6 verse 10 therefore as we have opportunity 이때님에테 아메간 이때 호모에 타기 땀데 let us do good to all people some the 바울감 그렇게 especially to those who belong to the family of the believers 것이 예수라 비스와서 타가면 간 바울감 거든 It's so blessed night. It's so blessed day. Alright, American second Corinthians chapter 90. 2 Corinthians chapter 90, verse 6 from 8 tak aming bapuno. 9 tak puno. 2 Corinthians chapter 6 verse 2 Corinthians chapter 9 verse 6 from 9 tak. Corinthians can you remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Itu Barbara Montara kibde, jo manu komti bijum palabo, it will be guti ulabi, guti komti ulabde. And whoever sows generously will also reap generously. Abune kibo generously mon kolakune apuni paladi shungle, bijum bikiman palabo, bisi palaje bisi pabo, komti palaje komti pabo. Apune bisi dishungle bisi pabo, komti dishungle komti pabo de. Baba janibi. Verse 7. Each of you shall give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. Yade kwadu. Each of you kuchide sabanu halebi. Abula bhabyate. Abri keep decided to te. First Chronicle chapter 29 verse 14 project in 19 tak. Verse 14. But who am I? David David ma bhal kam kudia piche tai ki question isunge. Besi Israel manu David ma bhal kam ko gejani mite. Arke bo Israel talak kebine mesun Israel manu so question ta so generously ma khushiba overflow kurishide besi chaidashe. David quoted, but who am I? Amikunasna, and who are my people? Amelamanum kunasna, that we shall be able to give as generously as things. Amikan imam pal kam kuru parjatu. Amikunasna, Amikala gejaman kunasna, Amelamanum kunasna. Everything comes from you. Sobe apunipra amikitiho. And we have given you only what comes from your hands. Kimamisinde. Amen apuni kitiatu, Israel apuni bram han kitia, bram kara apuni kitiasu. Ajibaba du janimde. Amen ki diase. Amen ki Israel ki diase to sobi, Israel bra dialaga Thanksgiving su ki diase. Amen kana so apakka pra tabi diano hai, abula pakka to zero asri. Amen la pakka to zero asri kunai. Amen ka tabi lokina hanai. I had time to open a pack of my portal looking at his postal, see heaven to learn any other thing to be. Should not tell my give a gala so bandic I can. Kali has to become naked actually. Length you. I just make a pike in a taga, and her deoper sobi is served like so. He has given, and we are given to him only. What he gives to us, we are given to him only. Amekala hate kude, David, Rajavi to Kushu, Quadus, and Mamon Sapa. Amen kunasna amela manam kunasna amen mam phal kam ko pride apun ba desha abitu amen apun diala ka apun kitiaso ajamen konene baptist mam phal dia par giving so powerful 1 crore kibo 1 crore dai sal budget ide ito salbe ke baba halang ma am phal apun kam so phal kam se ma khushi kubo bisi dibo kubo kumti dibo list kumti hai jabo hale kubo bisi dibo hale bi sura sukure man thangwas le apuni Kila puni parado diaso kima bisinda. Nano hai. Manado kibo ayta de bisi disho. Ayta de man dishe. Ayta de bisi aya. A man talk disho kwa. America reven 2 lakh 20 lakh dishe. Wow. Min bisi dishe. Jase dima pro line te. Kibo ito lo taro te jase so mani nega take. Dele me na dele so mani ke nika depi enika hotai enika mangita kibo. Kit tabi tai aya tabi duk pasola. Ami I can lobby tonight take de tai.
나 꿈마보는 백개를 꾸라만 꿈마보는 만약에 모두 그라 디키샤 아야 분아 이비 히노비 이틀로비 하 아야 꿈마보는 득바세 고레빠나 해프랑 아야야 해 바에 그네 틀로비 하 아분이 그바로티 가비꾸네 아메도 자오나 프라분이 칼비 알아 아메도 망이 잡어 꿈바이 뚝 아분이 간 이티 디키시는 나이 아메 라스쿠데 바비 디케는데 칼레타가도 망이 올잖네 then how to ask 아예 당한 디보는 나잖아 아자메가 비스만의 크리스마는 위니 가서래 아분의 디보는 나잖아 시골에 you are just like back here only 칼레 망이 올잖아 디보는 나잖아 디아파라니까 제네스 볼라게 에레 거드 에레 끼어보 데비 거드 아메한 박스 속에 앞으로 브라디알라가 아메한 디아에서 기마메 순데 나는 하이 아메가 바지부데 1 Corinthians chapter 15 day verse 1 Corinthians chapter 15 day verse 58 day 과 불보 1 Corinthians chapter 15 verse 58 day Therefore my dear brothers and sisters 그치라 아메라 바에 보니까 stand firm 호시아와 칼고비 let nothing move you 아분이 힐라힐레나 그비 problem 끼게 할래 비tum 힐라힐레 나드비 아분이게 always give yourself fully to the work of the Lord 이스라 아까운데 비 아분은 뭐 프로젝트 아분 life 프로디비 because you know that your labor in the Lord is not in vain 그치리 아지 아분의 발감 그라도 이스는데 발감 그라도 기대와 vain 미나해 에도키 뭐 칼리나 하고 버타이 되고 기대와 내가 막 비슷하게 비 꾸나 봐야 돼 얼레비 이스는데 뭐 프로젝트 쇼 감고비 아래 이스는데 발감 그비 Kile abune bhal kam ko kila apun level kitta venamo kitta be noksan abo itu kitta de gutti apuni ke du kushi kitta de apuni gutti dibo aaj ami ko bhal kam ko shikle eso ami kitta ami ko blessing mode ami ka ikta aru bhal ta puribo proverbs chapter 11 de verse 24 to 25 de ko purde proverbs chapter 11 verse 25 to 24 verse 24 to 25 ko purde One person give freely, you gain even more. Another withhold under, but comes to poverty. इसमें भाल काम kan बिसे दोन हो जबो अले जो माने कंजूस हो जबो कंजूस से ता kan गोरे हो जबो ता poverty line de जबो मान गोरे ते जबो कुछ दे अले भी ये देखो verse 55 a generous person will prosper अले mon prodigal generous खलाकुली सुनिन जे भाल काम कोन ता kan उठी जबो whoever refreshes other will be refreshed माने के मोदक कुर देतो नेशे के मोदक कुर आसे कुछ दे किमा बे सुंदर आज आने के मान जन आए के नेते आमे गसो भी दियाफाने आमे kan generous abo verse 27 whoever seek good find favor but evil comes to one who search for it कुछ दे जो मानो भाल बिसाइड के तानो भाल बिसे आइबो एसो फेवर आइबो अले बिया बिसा बिया ता लाइफ दे आज आमे kan भाल काम को बन किते कंजूस नम Philippians chapter 4 day verse 14 pra 19 ता पुजबते Philippians chapter 4 day verse 14 pra जाके 19 ता बावा पुजबते आमे टाइम ना तिके जामे ना पुजबो तरे कोदो इसर दे भाल काम कोदो इसर बिसे लागिया से तो होय होलेबी आमे खाला अकाउंट दे आमे का बिसे पाबो निमिते आमे का दिबोलाके आज आमे का दिबोलाके के निमिते दिबोलाके आमे का बिसे पाबो निमिते आमे का दिबोलाके आज अपनी बिसे पाबो न मासकले अपने सिम दे भाल काम कुदे तिने का शकले इसे अपनी बिसे दिबो हलेबी अपने के बो बिसे पाबो कोने अपने दिबोला कंजूस हो जसिम अपने गरीब हो जबो खाली हो जबो दे अपने खाली हो जबो और इसमें the generously giving का क्या से आमे का पाजबो Haggai chapter 2 दे Haggai chapter 2 दे पाजबो Haggai chapter 2 दे verse 8 verse 7 8 9 पाजबो अपनी सुन दे भाल काम कुशगले इसो नेशन को भी सब शेकुरबो और सुना चंदे का सब हजबो कुछ अपन लाइफ के केले सब हजबो Haggai chapter 1 दे verse 5 6 7 पाजबो Haggai chapter 1 दे verse 5 6 7 दे मानो इस्राएल मानो बिजनेस कुछ पसता का बिसे प्रॉफिट पाइसे हालबी बैग ज्वाला खाली ते दिसे ताला छंदा दे हाली कुछ मींस सेफी ना होय बिसे पाए होले को दे जाया ना जाने प्रॉफिट कितना बे सेफी ना पाए और एकता से ता हम बिजन बिसे हाले गुत्ती बिसे ओला बनते बिजन बिसे हाले होले ओला तने गुत्ती बिसे कमती ओला जाए आज जाने का लाइफ और गरम होबले कपड़ा लगाए होले गरम तो ना होय आमे गन क्यों बुक लाइक ने पेट बोटा अपने जाके ने बात खा होले पेट बोटा भी ना हो कुछ ता इसर दे भाल काम कुल कंजूस ने सिगला आमे खला पेट भी मा डाउन हो जबो खाए थले पेट बोटा न होनिसना और पापा कली गरम होले कपड़ा लगे गरम भी ना हो दे ठंडा ही थगो अपने खुशी एकदम ना थगो
profit বেছি পাব বিজনেছ কৰি profit বেছি পাব হলে কি কৰি দিয়ে নাজানিব আপুনি এনে যা যাব একো ভাল কামে নকৰি দিয়ে একো ভাল কাম নকৰে যা মানা দে আমি খান কি সৰি ইটো মানে আছে আৰু যা হাফতা দে আমি খান কি হ'ব আমি খান ইঞ্জিনিয়াৰ সিস্টাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কি হ'ব এইটো চেণ্ডি আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ এমেলো অডিঅ তাই যদি কি আছে তাই যদি কি মাইনা প্ৰগ্ৰাম হোষ্ট কৰিছিলে তাই যদি আই কিনে টেষ্টিমনি কৰি তাই যদি কাম কৰা পিছতে এইটো বাৰ মাইনা প্ৰগ্ৰাম হোষ্ট কৰি তাই গ্ৰেট এচিভমেণ্ট কৰিছিলে সবচে বেছি ডাঙৰ কাম কৰি দিয়ে ঈশ্বৰ নিতা ভাল 1,50,000 যেছিলে তাই ভাল কাম এইটো ওপৰে বেছি ভাল কাম 2 লাখ ওপৰ যাইছিলে তাই ভাল কাম কৰি কেতিয়াবা কিয় আমি কনজিয়াছ নহয় জেনাৰেছ হ'ব লাগে আজি আমি লাইফতে আমি ভাল কাম বেছি টেনশ্যন হৈছিলে আমি লাভ ঘৰ নাই দে আমি ঘৰ আমি বাচ্চা টানে কি হ'ব আমাৰ বাবা ঘৰ বেছি বাবা গৈছে হ'লে এইটো ঘৰতে আমি আমাৰ বাবা মানুহৰ পইচা টকা উধাৰ থাকিৰ পৰা আমি একেবাৰে নাথাকিলে খাবলৈ নাথাকা টানতে সব ষ্ট'ৰ খানা কৈ যাব কেনেকৈ আহিছে চোন হ'লে আমি একো খাবলৈ নাদে বাচ্চা টানতে ইমান দুখ পাই কিনে আৰু আমাৰ মৰি যাইছে বাবাটো মতে বেছি খাইছে আৰু আমি একো খাব নাথাকিছে ঘৰতে বুক লাগি কিনে ঘৰত যাই কিনে কিয় ডেচি খুলিবি ভাত চব্জি নাথাকি যায় কেতিয়াবা একদিনা ভাত কেতিয়াবা খাব আৰু কেতিয়াবা নাখাই যায় কেলে নাখাই যায় মেইনটো নাথাকে পৰা আৰু ভোক লাগি কিনে সোমাওঁতে বেছি টান আছিলে দুখ পাই হ আজিকালি নিচিনা মানুহ ড্ৰাই ফাষ্টিং আমি সেনেকৈ শিকা নাই ইমান দুখ চোহা দূৰে থাকে দে ইফালে চাব ইমান দুখ পাই হ আৰু কি হ'ব এনে কথা মানে আমি খালা ঘৰতে কি চাব ভাল থাকে চব মানুহে লৈ যাইছে আৰু এইটো তাৰে একো নাই ঘৰত থাকোঁতে খালি এইটো হৈ যাইছে আমি খালা ঘৰতে আমি খালা ট্ৰেজাৰ খালি এইটো আছিলে হ'লে মালিক খান জানি আছে আমি খানতে একো নাই বাচ্চা গান আছে আমি খানটো কি দিব বাবাটো মধু খাই কিনে নিকা আছে এইটো পৰা আহি কিনে আমি খালা কৰিব আমি এনেকৈ খেতা দিছে একোৱে নাথাকে আৰু আহি কিনে ঘৰত খেতা দিছে বেছি দুখ পাইছোঁ একো নাথাকে আৰু ঘৰত এবাৰ খেতা দিয়ে কিমান দুখ পাই থাকিম জাষ্ট ইমেজিন আৰু বেছি দুখ পাইছিলে যাই কিনে আমি ঝোপৰিতে একটা ঘাঁচতে উঠিছোঁ হ'লে বস্তিবি যাবলৈ বেছি চৰম পাই কিনে থাকিছোঁ হ'লে আমি লামতে ঈশ্বৰতে মাঙি থাকে ঈশ্বৰ আমি ঘৰ দিবি না ল'বি একো নাই লৈ দিছে মানুহ উদাৰ তেৰা নপৰিছে লৈ লৈছে হ'লে ঈশ্বৰ আপুনি চবচে ভাল এটা দিব এইটো প্ৰাৰ্থনা বেছি গৈছিলে 7 years লাগি যাইছোঁ 7 years পিছতে ঈশ্বৰ আমি ঘৰ বনাব দিছিলে আৰু এইটো আমি টাংকাটো কি হ'ব 1,500 to 2,000 আৰু লাষ্ট 2,500 নিচিনা এনেকৈ অলপ আমি জানে আমি ট্ৰেজাৰ কোনা পৰে এইটো অলপ পাব এইটো লৈ কিনে গুজা কিনি ৰাখিব অলপ পাব খুৰি খাই কিনি ৰাখিব আস্তে আস্তে জমা 2 সাল জমা কৰিছে দেই 2 সাল জমা কৰি লাষ্ট আৰু 4 সাল পলিটিচিয়ান কালতে আমি কালা কনষ্টিটিউচি টিনা মাঙিছে হ'লে পা নাই দিব ক'ব আৰু নাদিয়ে যায় আৰু নেক্সট দিব ক'ব নাদিয়ে যায় নেক্সট আলাপ মানুহকে দিয়ে আমি সানকে নাদিয়ে আমি লাফিবি তেছে লাষ্ট মিনিষ্টাৰ কালাগা গভৰ্ণমেণ্ট লগা টিনা নলবি ঈশ্বৰ আমি ভাত ফেট দিছে আমি নিশ্চয় পাঁচনাৰ পৰা আমি কিনিব কিনে তাতে প্ৰায় আমি মানুহ আউটাৰ লৈছোঁ দেই এইটো লৈ কিনে যাই কিনে কিনি কিনে আমি টিনাখন আনি ঘৰ বনাইছোঁ আৰু এইটো বনাওঁতে দে আমি বেছি দুখ পাইছোঁ দেই লেবাৰখন মাঙি আছে পইচা থকা মাঙি আছে ফোন দি থাকে একবাৰ ফোন কৰিছে আমি ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ একবাৰ ফোন কৰিছিলে তাখন আহিবি কোৱাছে আহিবি মিনছ পইচা লাগি আছে তাখন হ'লে এইটো আৰু আমি লগতে পইচা নাই আৰু আমি কি হ'ব ভেৰি ক্লিয়াৰ আমি লগ ৱালেটে কি হ'ব 730 নিচিনা থাকিব পাৰে 700 ক্লিয়াৰ 100 দুটা আছে আৰু কি হ'ব 500 কাগজ একটা আছে 2007 হ'ব হ'লে ইনাক আমি কি হৈছে আমি কি হ'ব ইয়াতে হাই স্কুলত থাকে এইটো টাইম আমি গাড়ী ভাড়া লৈ কিনে টাউনতে যাইছে তাতে টেক্সি ভাড়া যাইছে 100 rupees যাইছে তাতে গাঁও বসি যা তাতো 100 rupees আৰু আহিবলৈ তাৰ 100 rupees লাগে আৰু টেক্সি ভাড়াটো কি 5 rupees আছে মিনছ কি মানে বাছ ভাড়াটো 5 rupees আছে সানডে আমি খালা গেজা যাইছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আমি তাতে পৰা আমি লাৱালে পইচা টকা থাকিলো খালি আমি জানি আছে কমতি আছে হ'লে 500 সবচে বেছি থাকে এইটো ঠাই কিনে আমি প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰ আমি লাগ ঘৰ বনাইছোঁ আপোন নাই কৈছে কোন আমি লাগ ঘৰ বনাই কেমি কি দিবা মানে চপৰ একটাবে নাই বেছি দুখ পাই কিনে থাকিছোঁ এইটো পৰা আপুনি আমি লাগ ঘৰ চাই দিবি দে আমি লাগ হাতে কি আছে আমি চবেই দিবলৈ আছে একো না আমি লাগ 500 লুকাই কিনে থেংকছ গিভিং নহয় হ'লে অফাৰিং বক্সে এনেকুৱা হালি দিছে ঠক নিচিনা চাবি নাই যাইছে চাবি নাই 500 হ'লে কি হ'ব দি দিছে দে মেৰেকল আছে আমি ভাবিলোঁ খালি 2টা ৰুম বনাব ৰুম বনাটো পইচা নাই হ'লে
바나강 딸 고래 사번 건도 네 그밖에 구네 반스타는 받는지요 마음바 어떻게 마음 खुशी से आम्ही 500 টাকা দিছিলে 100 টাকাতে 100 টাকাতে একটা রুম পাইছো যদি 2000 দিছিলে 10টা রুম দিবলৈ পাইছিলে না না blessing to us isn't the balcom amika isn't the generously didisibule balo ko test and see that the Lord is good kujo Psalms 100 Psalms 34 verse 10 pajibo isn't the test could be dai bhala sana nai aru Malachi chapter 10 chapter 3 verse 10 ko is a verse 10 divina apni aru amike test kuna kujo ek bar ta ke test ko apni tala swat tala test apni janibo isn't ki mitha sa apni janibo ami ke bo 2004 होए गुड फ्राइडे टाइम दे आमी कला छगासन फ्रेंड्स कम कुबम आमी के लोकिने छगासन बोसी पर ओ दूर फले जछले दे पा फुजो ब्रा के बो 7 बजे नहने 6 बजे ने वर्क होइला रात शाम पर 3 बजे 4 बजे तक बोसी पुंचिले वा कुने जागना के बो क्रिस गुड फ्राइडे टाइम से जागना बा आबा पोचा खगुर मा आ खुशी बा और ईस्टर संडे दे अलग चर्च दे अलग बोसी दारो के बो एपोइन रखी दिसे एतो गुड फ्राइडे तो बाबा स्पेन गुसे और सैटरडे आमी का जाबोला टाइम दे माबा प्रोचा गुसे और बाबा से खुशी बाई तो गिरजा का सब खुशी बाई एतो राती दे फ्राइडे नाइट दे इसो रेवलेशन दे आमी खान थागला गोटे एतो बाबा एतो गोटे के बा काम कुबे बा काम कुबे बाबा लोते बा काम कुबे बाबा लोते बा काम की करबना एतो ताने स्टूडेंट से कुनाय आमी शेयर दिले बो बाबिशे अलबे तो बाबा तो खत्ता से और पतला से खत्ता से आमी ला शेयर दिस बिसी डाउन हो जबो लॉन्ग पेन दिस याते आए जबारो एतो प्रा केने का को बना बाबे से जूता तो दिउना प्रा जूता दा एकता से नबी चापा से जूता एकता से तो तामदे जूता भी ना थाकिते बे से दुक पासे केति बुना आमी लगा बुफ के साइक ने सा से अलबे दिपोले ना कंजूस ना है दिपोले मना से अलबे कि वो दिपोना कि ताला फिट ना गुले दिले मतलो ना ना है बाबी आसे लास्ट ने आमेला हाते की बादी किनिसो वाच देखि देसिदे अरे तो वाच तो एक माने पुंचे नाय मा खुशी प्राकिनिया तो मा खुशी प्राकिनिसिदे अरे मा के बो दुख प्राकिनिसे तो बि अरे बो कुनाइसो ना आमकान छगासना कोथा बो मी न्यू मीन्स बच्चा आमकला मरम ला कोथा दे नेउ कुनाइसिदे पोलाइकने आयल्ला यापुन हाजा सेना कुसो होय मा जाबुलासे आया आमेला गोडे चावलासो मनसो नाय हो दैट मीन्स ताइ आमी होनो ते ताला गोडे खाबलमो हलबे तादे कियासे मनसो नाय को ना पारे आमेला गोडे चावलासो हो बोसी मन चावलासे हलबे मनसो नाय